दीदी एठी निजर किए? निजर निजर कहले एठी केही भी निजर नुहंती एमिति कि निज शरीर भी निजर नुहे कहीं ना जितेबाला शरीर निश्वास छाड़े ये शरीर थिबा अंग प्रत्यंग गुड़िक भी आमको छाड़ी जाती खाली किछि समय पर आम सहित रुहति जमीती कि आपण मैंने जानिथिबे मस्तिष्क 20 मिनिट आउ हृदय 10 मिनिट आउ फुसफुस 8 घंटा आखि 6 घंटा एमिति अंग प्रत्यंग गुड़िक आम सहित रही था किछि समयर अंतରରେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଖାଲି କୁହେ ମୁଁ ତୋର ନିଜର ଏଠି ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଜର ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି କିଛି ବି ନିଜର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଣିଷ ବି ପର ହେଇଯାଏ। तो आपण मानक मो कथा केमिति लागिला सेटा निश्चिंत भाव में जनइबे आ मोर कथाटी को आपण निश्चिंत हृदयंगम करेंगे रही जय जय।